Sino ko ripot? 164. Sino ko ripot? No, wala na kuripot kabayan. Salamat sa susunod babalik ka. Salamat. Kuya, this one. Pinadali mo lang kasi Lapu-lapu. Yeah, lapu-lapu. Lapu-lapu. This one. Magellan. Magellan? Lapu-lapu Magellan? Yeah. This one Magellan? Yeah, very nice. Wala na problem. Hi. Filipino suki. Oh, buy in what number? 164. Boss, mga ano dyan, boss? Kinse. It's not too daddy. Anong balita? Magellan, ano yan? Come here. New one coming. Only 10 minutes wait. Kaganon tayo. Okay na, tala na. Oo, yun na. Ano na? Ano kuya, mabilis. Mabuhay kuya.